এই যে শুনছো? তোমাকেই বলছি, আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দাও না প্লিজ। বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার, বানে ডেকবেস। নাম শুনে কি করবি? তোদের মতন শয়তান সুরের বাচ্চাদের সমাজ থেকে তাড়াবো, এইটাই আমার প্রতিজ্ঞা। কৃষ্ণ মুর্মু হরদ বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার, বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার। সেলিয়া 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 স্কুল পাড়া, স্কুল পাড়া, স্কুল পাড়া। সাতগেছিয়া পূর্ব বর্ধমান। हरादा हरादा हाथ पतंग चला रे हो नायु बाबा को मनाया किए झरना चला रे इली दये एगेरी नुआ मोने इंजंग गिरी पासी चिकते दो आम सगिने पेले रोपो नुआ मोने इंजंग गिरी पासी चिकते दो आम सगिने पेले रोपो বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার, বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার। সেলিয়া 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 স্কুল পাড়া, স্কুল পাড়া, মুর্মু স্কুল পাড়া, রেকর্ডিং। স্কুল পাড়া। সাতগেছিয়া পূর্ব বর্ধমান। एसके भाई भाई हरादा चितन चितन रड़ला दादा बन खुशिया पीड़ा दादा चितन चितन रड़ला दादा बन खुशिया पीड़ा दादा मोने में ना खान मोने में ना खान तम दोहला दाई में से मोने में ना खान मोने में ना खान तम दोहला दाई में से বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার, বানে ডেকবেস রেকর্ডিং সেন্টার, বানে ডেকবেস রেকর্ডিং। সাতগেছিয়া পূর্ব সেলিয়া বর্ধমান। সেলিয়া সেলিয়া স্কুল পাড়া, স্কুল পাড়া, স্কুল পাড়া, স্কুল পাড়া। एसके मुर्मू हरदा हाथ पतंग चला रे हो नाय बाबा को मनाया किए झरना चला रे हो इली दये एगेरी नुआ मोने इंजंग गिरी पासी चिकते दो आम संगी पेले रोपो नुआ मोने इंजंग गिरी पासी
MS recording set bane dek Noa mane inyang hiri basi Murmu Music Production.